Let your declaration agree to your prayer. Unsa daw? Kinahanglan nga ang imuhang declaration mag-agree diha sa imuhang prayer. In James chapter 1 verse 7, nag-ingon, that man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. So kung mag-pray ta sa Ginoo, kung ikaw personal nag-pray ka sa Ginoo, dili pwede o dili ginatubagon sa Ginoo nga nag-pray ka sa Ginoo pero ang imong unahuna naghuna-huna na daan og negatibo. Namingon na imong unahuna, di ni dunggon sa Ginoo kay imposible man kay ni. Kana bitong mag-pray ka nga kanang muulan. Para atong story sa mga mag-uma. Pero ang unahuna nila, brag di good muulan ron kay may dag-om. So wala nimo gideklara ang imuhang prayer. Kinahanglan nga imong i-declare kana sa Ginoo when you pray nga tubagon ginasa sa Ginoo kay mao man ang ingon ni Santiago. Basahan nato sa Bisaya. Santiago 1:7. Ingon pa dariya sa 7, ingon dariya, ayaw pa hunahunaa ang maong tawo nga siya makadawat og bisan unsa gikan sa Ginoo. Usa ka tawo nga duha ang hunahuna, dili kasaligan sa tanan niyang mga pamaagi. So kinahanglan mag-uyon ang imong prayer ug ang imong hunahuna. Kung mag-pray ka nga ayuhon ka sa imong sakit, dili kay maghunahuna ka di siguro ko ayuhon kay cancer man di makaya. Hinumduman nato nga ang Ginoo walay dili niya mahimo. Ang tanan mahimo niya. Di ba? Kung mayon ka nga, Lord, ayuha ko sa akong sakit. Kay grabe na kaayo na kuning antos, murag di na siguro ko magdugay ani. Pero human nimo og pray, nagunahuna ka di siguro ko ayohon sa Ginoo. Adi gyud ka ayohon sa Ginoo kay mao man ang imong unahuna. Dapat i-declare nimo na sa diha nga nag-pray ka sa Ginoo, Lord, ayuha ko sa akong sakit. Dapat imuha gayod na tuuhan na kanang imong sakit maayo. Dili kay magunahuna ka nga. Adi ko maayo kay kining kanang lala naman ni akong sakit. Lala na. Hinumduman nato, wala lagi dili mahimo sa Ginoo. Ang tanan mahimo sa Ginoo. Sometimes what we utter or do not align with our declaration and prayers. Tanawa? Usahay daw wala gid nagkauyon ato ang declaration og diha sa atong mga pag-ampo. When we pray about it, we have to believe that God hears it, honors it, and will fulfill it. Hinumduman nato ingon ang pulong sa Ginoo, ingon ni propeta Isaiah. Layo ka ba aron